Okay, let's go. How to make intro video tutorial. Una, punta lang kayo sa CapCut. Skip nyo lang yan. Then click na new project, library. Pag may lumabas na ganyan, X nyo lang. Yan, click the library. Hanapin yung background. Piliin nyo lang yung may black na background na video na 6 seconds. Then, hanapin nyo lang yung aspect ratio. Select the aspect ratio. Piliin nyo lang yung 9:16 na may logo na TikTok. Click nyo lang yung video. And then, hanapin nyo yung transform. Rotate to 90 degrees. And, back nyo lang. Tapos, mag-add na kayo ng text. Yan, click the text, tapos add text. So, ako, ang ilalagay ko, halo-halo. Kaya bahala kayo kung anong ilalagay nyo dyan. Kahit ano. So, ilagay natin, halo-halo. Okay. So, after nyan, click nyo lang yung fonts. Pili lang kayo kung anong gusto nyong fonts dyan. Maraming free fonts dyan. Pero ako, ang pinili ko itong trend. Tapos, click nyo lang yung styles. Piliin nyo lang yung kulay green na yan. Tapos, check nyo lang. I-adjust nyo lang to na hanggang dun sa duration ng video. Hanggang dun sa black. X nyo lang to. Tapos, kung gusto nyo, i-adjust nyo yung name. Palakihin nyo. Katulad ng ganito. After nyan, click nyo lang yung keyframe na nasa taas na parang diamond. Tapos, i-slide nyo lang siyang ganyan. Bahala ka kung saan kayong huminto. Pero ako dito. And then, after nun, palakihin nyo lang yung name hanggang sa makover yung black. Hanggang sa maging green na lang siya lahat. Yan. Tapos, after nyan, yung graph. Click nyo lang yung graph katabi ng keyframe. Yan. Select nyo lang yung cubic end. Yan. Pagtapos na, export nyo lang. Tapos done. Click the new project ulit. Tapos select lang kayo ng video. Yan. Ako ang pinili ko itong halo-halo. Intindihan ng kapatid ko ha. Tapos, add overlay. Click nyo lang yung ginawa natin kanina. I-drag nyo lang to. Yan. Adjust nyo. Palakihin nyo. Hanggang sa makover yung unang nilagay nyong video. Katulad yan. Yan. Tapos, punta lang kayo dun sa remove background. Select the chroma key. Click nyo lang yung chroma key. Yan. Tapos, itapat nyo dun sa kulay green. Then, adjust nyo lang yung intensity to 45. Pati yung shadow to 45 din. Tapos, check nyo lang. Yan. Then, you're done. Ganyan yung magiging kakalabasan niya. Yan. So, nasa sa inyo kung gusto nyo i-adjust yung speed niya. Click nyo lang yung normal. Yan. So, ako ang pinili ko, 0.3. Diba? Mas mabagal siya. Nasa sa inyo kung gusto nyong pabilisin or pabagalin. Ayun lang, tapos na. Babu!